अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अख्तर कमाल आपका ट्रेनर लाइफ कोच और उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे अपना वीकेंड। आज ऐसा हुआ कि हमारी नई जनरेशन को और जंक फूड से और उससे बचाना तो बड़ा ज़रूरी होता है। खैर कराची में एक बड़ा अच्छा होटल है रसोई के नाम से, और उसमें वो राजस्थानी जो है थाली पेश की जाती है और आपके हाथ धुलाए जाते हैं, थाली आती है, फिर वो जो उनका जो बैरर है वो आके सर्व करता है। ये हरी चटनी है, लाल चटनी है, अचार और ये और वो सारा कुछ, और छोटे छोटे बॉल्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बड़ा इन्जॉय कर होता है। तो आज फर्स्ट टाइम बेटी को अपनी लेके गया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जंक फूड और ये जो बर्गर शर्गर इन चीज़ों से निकल के उसने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। और साथ साथ उसने मुझे एक बात की कि बाबा आप ये इनसे जो स्टाफ है इनसे इतना हंस के मुस्कुराहट से क्यों बात करते हैं। तो सोचा इस पर कुछ थोड़ा सा मैं आज आपको बता दूं। दरअसल ये एक बड़ा एक सीरियस मसला हमारे माशरे में होता जा रहा है, और हम अपने मुश्किलात मसाइब और जो भी सराउंडिंग में हमारी है उसमें समंदर में उसमें गर्क हैं। और इस एतबार से शायद हम अकबर जानिब में हैं कि 22 करोड़ आवाम में से चंद 1.5% या चंद लोग हैं जिनकी खुशी कह के और इस चीज़ पे अजारादारी है। अदरवाइज तो सब जो है हुक्मरानों के दिए हुए दुख और सियासतदानों के उसमें और जो है उस चक्की में दिन ब दिन जो है घुसते ही जा रहे हैं। उसमें महंगाई है, बेरोज़गारी है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये तमाम चीज़ें ये सारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। पर ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि मुस्कुराहट इंसानों के लिए ज़ेवर और ज़ेबाइश की हैसियत रखती है, और फ़ी ज़माना ये कहते हैं कि जो आपका लिबास है वो इसी तरह से इम्पॉर्टेंट है जिस तरह से आपकी मुस्कुराहट है, और मुस्कुराहट की बड़ी एक अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने गुरु से एक ट्रेनिंग की हुई है लाफ्टर थेरेपी की। तो लाफ्टर थेरेपी का आई एम सर्टिफाइड लाफ्टर थेरेपी कोच, लेकिन वो फिर एक बात वही होती है कि लाफ्टर तो एक बहुत दूर की बात है। यहाँ एक सिंपल जो मुस्कुराहट है लोगों के जहनों पे कर्ब है, परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, और उसी में इस ज़माने में एक वाक़या मैं आपको 27 दिसंबर 1941 का एक वाक़या कराची में पेश आया था, और बकरीद का दिन था। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उस नमाज में थे। ईद की नमाज के बाद जो उनके चाहने वाले हैं, आपको पता है कायद के किस तरीके से लव करते थे। उनकी सबकी कोशिश ये थी कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से सब लोग हाथ मिलाएं, गले मिलें और ईद की मुबारकबाद पर्सनली होते हैं। तो कायद आज़म ने सिचुएशन ज़रा भांप ली थी, तो आप वो मौलाना साहब जो खुतबे की जगह थी डाइस, उस पर आके माइक्रोफोन पर उन्होंने जो है ऐलान किया कि मेरे दोस्तों आप सबको ईद की बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद हो। इसके जवाब में जो पब्लिक थी उन्होंने भी बड़ी ज़ोर से जो है चीख के कहा कि आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अब कायद आज़म ने थोड़ा सा बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में ये बात की कि मुझे पता है कि आप में से हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि मैं उनके पास आऊँ, ईद मिलूँ, गले मिलूँ, हाथ मिलाऊँ, लेकिन आप याद रखिए दोस्तों, अब ये कायद आज़म का जोक था। उन्होंने कहा कि दोस्तों याद रखिए कि कायद के ये 2 हाथ हैं, और कायद अगर हाथ मिलाने में ये सब लोगों में हुआ है तो ये हाथ कायद को अपने यहीं देने पड़ेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका कायद बगैर हाथ के वो? तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, वी लव यू वेरी मच, और हम तो ये भी नहीं चाहते कि आपको छोटी सी तकलीफ़ हो, और हम ऐसा नहीं चाहते। तो कायद आज़म ने अगेन जाते हुए कहा कि आपको मेरी तरफ से अगेन दिल की बहुत बहुत दिली जो है ईद मुबारक पेश हो। कायद आज़म अमूमन संजीदा रहते थे और बहुत ही कम मुस्कुराते थे, और जलसों में ही बस मुस्कुराते तो बहुत कम थे। उनकी शख्सियत में बड़ा एक रोब और वो सारा कुछ था। एक और वाक़या है कि आपने नाम सुना होगा मौलवी फजल हक, जिनको शेर बंगाल कहते हैं, कि असम्बली का इजलास था और कायद आज़म लाइस पे खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। तो एकदम उन्होंने अचानक कहा कि शेर आ गया, शेर आ गया, भाई शेर आ गया, और अब मेमने को सेफ साइड होना चाहिए, कहीं बचना चाहिए। अच्छा बच्चों के लिए बता दूं, मेमना बेटा उसको कहते हैं जो छोटे बकरी का जो बच्चा छोटे छोटे बड़े क्यूट से होते हैं उसको। तो वही हुआ कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपनी सीट पर बैठ गए, उन्होंने कहा शेर आ गया, शेर आ गया। खैर उसके बाद फिर उन्होंने तकरीर शुरू की। तीसरा एक वाक़या बड़ा एक अहम है। एक जनरल आइजनहावर होते थे, जो बाद जनरल आइजनहावर थे, बेसिकली वाज द COS ऑफ द US आर्मी, और लेटर ऑन ही बिकम द प्रेसिडेंट, सक्सेसफुल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये भी बड़ा एक जैसे कहते हैं कि एक सख्त और एक इस तरह के थे, और बहुत अच्छा जनरल था। 1945 में वर्ल्ड वार 2 में इनकी बड़ी खिदमत थी। ये एक जवानों से, ऑफिसर से खिताब दरबार से कर रहे थे। दरबार उसको कहते हैं दोस्तों कि जो सारे हमारे फौजी जवान एक इन वन गो इकट्ठे हों और उसमें जो जनरल आए और अपना वो करें। तो दरबार से खिताब करते करते जैसे ही वो नीचे उतरे तो जो
اس کا جو اسٹیپ تھے وہاں پر ایک قالین تھی، اس میں ان کا پاؤں پھسلا اور ایک بڑا رول ہو کے وہ گزرے، وہاں پر گرے، اور باوجود اس کی کوشش کی کہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے آرمی میں، لیکن وہ لوگوں کی ہنسی چھوڑ گئی. یہ خود بھی ہنس کے انہوں نے بڑی اسمائل دے کے، یعنی اس چیز کو کچھ وہی نہیں لیا، اور اپنی جو بیرٹ تھی اس کو لے کے اچھالا، تو تمام جوانوں نے وہ لے کے اس کو اچھالا اور یہی ہرے کر کے وہ چیز کو کر دیا. دوستو ٹو کٹ شارٹ، اب جو مین بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہنسی مذاق زندگی سے ہماری یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. نیم کے درخت بچپن میں مجھے یاد ہے، وہ کڑواہٹ والے درخت، اور اس وقت محبت اتنی تھی، اب وہ نیم کے درخت ختم ہو رہے ہیں، لوگوں میں گھروں میں جو ہے وہ شوگر اور فرسٹریشن اور ڈپریشن اور یہ ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے مسکراہٹ انسانی جسم کے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے جتنی انسانی جسم کے لیے لباس کی، جیسے میں نے ابھی ہم اپنے گرد و پیش پہ جب نگاہ ڈالتے ہیں تو سبھی ہمیں مسکراہٹ سے محروم، ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک چہرے پہ ایک مسکراہٹ کا کوئی شائبہ نہیں، پریشانی فرسٹریشن میں، پھر اس کی فرسٹریشن کے آؤٹ لیٹ اپنے گھر پہ بچے بیوی، پھر اس کے بعد جو آفس میں یہ، لیکن وی نیور نو دی ریزن کہ اس چیز کا کیا ہے. دوستوں یہ ایک بہت اہم ٹول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ارشاد ہے اور ان کی زندگی ہے، وہ تو ایک آپ کو ہمیں سب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے سب کچھ کر کے دکھایا. ایک چھوٹے سے واقعے سے پھر میں بات کو آگے بڑھا دوں گا، وہ کہ اس سے لنک کیوں ہے کہ ایک مکے کی ایک پاگل سی ایک عورت تھی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اور وہ وہاں شروع ہو گئی، اور 40-45 منٹ ایک بے ربط اور باتیں جس طرح پاگل کرتی ہیں، اور آپ کی پیشانی مبارک پہ پسینے کے آثار اور سارا کچھ، آپ بہت غور سے اس کی بات سنتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے، اس کی تو کوئی مکے میں سنتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا کہ اے عمر، کیا محمد بھی اس کی بات نہ سنیں؟ تو دوستو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے سارا کہ آپ جو ہے اپنی زندگی میں مسکراہٹیں بکھیریں، مسکراہٹ کو اپنے چہرے پہ نہیں آتی تو اس کو لانے کی کوشش کریں. یہ بہت بڑا ٹول، بہت بڑا ویپن ہے. میں نے اپنی بیٹی کو یہی جواب دیا تھا کہ بیٹا میں اس لیے مسکراتا ہوں، یہ میرا ٹول ہے، یہ میرا ویپن ہے، اور جینوئنلی میں مسکرانے کی کوشش کرتا ہوں. اس طرح نہیں کہ جس طرح ہوٹل اور دوسرے گریٹنگ اور اس میں جو لوگ ہوتے ہیں آئیے کھائیے بیٹھیے پلیز اور یہ وہ، جینوئنلی آپ وہ کریں. اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے ایک یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کسی کی طرف دیکھ کے مسکرانا. جب آپ ایک چیز میں آپ کو بڑی ٹپ کی بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، آپ جو آپ کی سختی، جو کرختگی یا اس ٹائپ کا جو آپ کا ایک جسے کہنا چاہیے کہ اوفینسو جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ کبھی نہیں ہوگا. ایک بہت بڑا میں ٹول بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور یہ ہمیشہ ایکشن اور ریئیکشن والی وہ آپ کس طرح ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مجھے مسکرا کے سلام کرے، مسکرا کے گریٹنگ کرے، اور میں ایک دم ایسا لانگ فیس بنا کے اس کو وہ کروں. لہٰذا آج سے اپنی زندگی میں مسکراہٹ کو بڑی، اور اس کی بڑے امیزنگ آپ کو رزلٹ ملیں گے. آپ کو ود ان 1 ویک آپ کو یہ ملیں گے کہ پلیز کیپ اسمائلنگ آن یور فیس. اور جس طرح اپنے ویڈیو کے اینڈ میں کہتا ہوں کہ آپ خود بھی خوش رہیں، اپنے اطراف کے لوگوں کو بھی خوش رہیں، اور خوشیاں بانٹتے رہیں، اور یہ خوشیاں آپ کو باؤنس بیک ضرور ملیں گی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو.